श्री सत्यनारायण प्रीति अर्थे बोल मन आनंदे एक बार हरि हरि बोल। माँ बागवादिनी अभय वरदायिनी शंकरतारिणी झंकरवासिनी माँ शारदा देवी प्रीति अर्थे बोल मन आनंदे एक बार हरि हरि एकत्रित होइथिबा आमर वृद्ध वनिता यजमान महाजनकर एई पाला समितिर बाबा खिलेश्वर माँ ग्राम देवती बाबा सत्यनारायण समस्तंकर मंगल विधान करंतु। बोल मन आनंदे एक बार हरि हरि बोल। सर्वशेष आनंद सागरे आहुरी आनंदे कबार हरि हरि बोल। उठा तो सवारी कृष्ण गोविंद
ଖୋଲା ଖାଲି ତାର ମେଡିକାଲ ଆରେ ସେଠି ବୋକାଲ ବାଲା ହେଲେ ଡାକ୍ତରକୁ ଖାଇଲେ ହେବୁ ଭଲ ଏ ଥଣ୍ଡା ପାଣି କି ଭାତ शंकरपुरवासिनी सर्वशक्तिदायिनी विद्याप्रदायिनी महा सर्वांगति बोल आनंदे कवार हरि हरि आद्या सकते जगदम्बा भगवादिनी काकटपुरवासिनी सर्वशक्तिदायिनी विद्याप्रदायिनी महा मंगलांगति बोल आनंदे कवार हरि हरि बोल तदेव प्रभु मदनमोहनदेव सिद्धेश्वरदेव प्रभु भगवत वासुदेवं कपितीर्थे बोल आनंदे कवार हरि हरि बोल कृष्णादेश्वर प्रभु देवदेव महादेव कर्म कर्मलायंग कपितीर्थे बोल आनंदे कवार हरि हरि बोल प्रेमी साहित्य प्रेमी गुरु भक्त मंडली समस्त बाबुमानंकर दुर्गुरंतु अस्तिवा समस्त साधु संत महानुभव पूज्य चरण समस्त मुनारायण विभा करंतु बोल आनंदे कवार हरि हरि बोल आहो रे कवार हरि हरे बोल चक्षुरं मृत्युञ्जेन तस्मै श्रीगुरवेणं सर्वं पूर्वतं गजन्नवदनं लम्बोदरं सुन्दरं पश्यन्ननं मधुगन्धलुब्धमधुपव्याळवदण्डस्थलं बन्धाघातविधरितरुद्रे इन्द्रसभाकरं वन्दे स्वयसुता सुतं गणपतिसिद्धे प्रदकामदं सान्द्रतारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं स्मङ्गमलकृतान्तं कमलनयनं योगिर्विध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे देवोमापतिसुरगुरुवन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणमुगधरं वन्दे पशूनां पते वन्दे दुर्गशङ्खवर्णिनयनं वन्दे मुकुन्दप्यं वन्दे भक्तजनाश्रयं च भरतं वन्दे शिवशङ्कर भाष्यमणिपतिरामाकर्णगुणज्वला वीणापुस्तक खड्गशूलरते दक्षे कराम्बुधे घण्टाकर्णकपरिधासुरपतानवामेकरमित्रद्वायनस्तुभुवे शरणं वाक्यपदां शारदं जवाकुसुमशङ्काशयं काशयं महापुरियं तस्मै दिवाकर हरि हरे हरि ha ha ha
हरि हरि हेलो हेलो शरीर की निशी गो नागर मोहन मीना शरीर की निशी गो कंठ दे बेणो धारी नईले मुकुंद पुरी कंठ दे सही बमार वेदना के सही बमार वेदना निशी गो नागर मोहन बिना सरीब निशी गो नागर मोहन बिना गो सकल कला अंधार सकल प्रखर मदन सर सकल दार प्रखर दूर हे बसंता पकिना दूर हे बसंता पकिना सरीब निशी गो नागर मोहन बिना सरीब नागर मन आजा सरीब साथे मो जड़ोछि कर साथे मो जड़ोछि कर ए पगु पाय कर मो जड़ोछि घन श्याम हो गिरा घन श्याम हो सरीब निशी गो नागर मोहन बिना सरीब निशी गो नागर मोहन बिना श्रीमती विलाप मिलिले बेर पानी श्रीमती विलाप मिलिले बनमाली करे भावना बनमाली करे भावना सरीब गो नागर मोहन बिना सरीब निशी गो नागर बिना कंठरे बेणो धारी नईले मुकुंद पुरिया धरिब
କହିଲେ ବକୁଳ ପୁରୀ କେ ସହିବ ମାର ବେଦନା କେ ସହିବ ମାର ବେଦନା ସରିବ କି ଶିଗ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନରେ ଥିବେ ଯେବେ ଯେବେ ବୃନ୍ଦାବନ ଜୀବନରେ ଥିବେ দর্শন করবে কুঞ্জে দর্শন হে মদন মোহন প্রভু যেবে বৃন্দাবন কুণ্ডে শ্যাম কুণ্ডে করে স্নান কুণ্ডে শ্যাম কুণ্ডে পরে ক্রমা করো ছেড়ে পরে গোবর্ধন প্রভু দেবে বৃন্দাবন কহে শাল মেঘহীন জাতিরে জবান কহে শ্রীরঙ্গা চরণ বেণু শ্রীরঙ্গা দেহল জানয়ে আহল প্রভু দেবে বৃন্দাবন আর জীবন শরণাগত দিনারত পরিত্রাণ পরায়ণী সর্বস্যার্থে হরে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে শঙ্করে তু সদা বাসমা সিংহবাহিনী শারদে মম কণ্ঠে নিবাসয় মা বাক্য দেবী নমস্তুতে শ্রীমন শ্রী সত্যনারায়ণ দেব হে শুক্লবর্ণম চতুর্ভুজ শঙ্খা চক্র গদা পদম বর্ণমাল বিভূষিত প্রভু গণে নারায়ণ রুদ্রে অম্বিকে ভাস্করে তথা হে ভরণ করতব্যং পঞ্চদেব নমস্তুতে ପଞ୍ଚଦେବ ଲମ୍ବ କେତେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା पीठाधीश्वर जो भगवान ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା अकर्म करंदायक जीव ଆଜ୍ଞା भगवान अखिलेश्वर महादेव ହଁ ହଁ जहांकर हेतु की कृपा द्वारा पुओ ଆଜ୍ଞା वर्ष वर्ष धरे पावन कथा गुरु तत्ववाद कथा ये जन समाजंकर हित उद्देश्य नहीं बा जीव कल्याण नहीं जो प्रचार प्रसार होउची को ଆଜ୍ଞା गुरुवाद परंपरा ହଁ ହଁ पंडा ଆଜ୍ଞା ओडिशार पुरपल्ली विदग्ध कला पालार प्रचार प्रसार
ତାହା ଏ ପୁଅ କେବଳ ଜୀବ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ। ଅରେ ପଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ଏ ସଂସାରରେ ପରମ୍ପରା କେତେଟା କହିଲୁ? ପରମ୍ପରା କାହାକୁ ପରମ୍ପରା କହନ୍ତି? ପରମ୍ପରା 4-5ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଛି। ବାହାଘର ପର୍ବ, ତାପରେ ମଲା ମୂର୍ତ୍ତିକିଆ, ଏମିତି ତ କହିଲେ ପାଲାବାଲାଙ୍କୁ ରାତିକି 20,000 ଦେବେ, 25 ବଢେଇ ଦେବେ। ପଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ଏ ସଂସାରରେ ଅନେକ ପରମ୍ପରା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପରମ୍ପରା ହଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ପରମ୍ପରା, ବୈଷ୍ଣବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପରମ୍ପରା ହଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ଆଜ୍ଞା ତୃତୀୟ ପରମ୍ପରା ହଉଛି କୁଳ ପରମ୍ପରା, ଚତୁର୍ଥ ପରମ୍ପରା ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରମ୍ପରା, ଇଏ ପଞ୍ଚମ ପରମ୍ପରା ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା। ତେଣୁ ଏ ପଞ୍ଚମ ଯୋଉ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିବେକ ଚୂଡ଼ାମଣି ଭାଷ୍ୟ କଥାରେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିଲେ ପୁଅ। ଆଗ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ଗାଇବା ଗୁରୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। କେବଳ ଯାହା କହିବା ପାତ୍ର ଗୁରୁଙ୍କ କଥା, ଖାଲି ଷୋଳକ ଉପରେ ଚାଲିବ, 16 17 ହବନି। ପଣ୍ଡା ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଂ ପରମ ସୁଖଦଂ କେବଳଂ ଜ୍ଞାନମୂର୍ତ୍ତି तं धगन सदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाधिशाखीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। ପଣ୍ଡା ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୁରୁବାଦ ପରମ୍ପରା କଣ କହିଲେ କବି? କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦମ୍, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦମ୍ ଯାହା ଶ୍ଲୋକ କହିବା ତା ଅନ୍ବୟ ସରଳାର୍ଥ ବ୍ୟାକରଣ ଟିପ୍ପଣୀ କରିବା ପୁଅ। ତେଣୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦମ୍ ପରମ ସୁଖଦମ୍, ସଂସାର ଜୀବ ଜଗତ ଭିତର ପୁଅ ଆମେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜୀବ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛେ, ଇଏ ସବୁ କେବଳ ଆନନ୍ଦର ପୁଅ। ଇଏ ସଂସାର ଯଦି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପୁଣି ପାଇବା ଜୀବଟି ଜନ କହିଲେ କବି? କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଂ ପରମ ସୁଖଦଂ, ଆମେ ସଂସାରରେ ଜୀବ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛେ, ଇଏ ସବୁ ଆନନ୍ଦ। ଇଏ ପୁଅ ଝିଅ ହଉ, ଗାଡି ଘୋଡା ହଉ, ଘର ଦ୍ୱାର ହଉ, ଜମିବାଡି ହଉ, ଇଏ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁ ଆନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ କବି କହିଲେ କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ? ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ କାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲେ ମିଳେ ର ପୁଅ? ସମୟ ସଂସାର ଦବ କେବଳ ଆନନ୍ଦ, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ କେବଳ ଗୁରୁଦେବ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଂ ପରମ ସୁଖଦଂ। ପଣ୍ଡା ଘଣ୍ଟି କି ଆନନ୍ଦ ଜାଣିଛୁ? ଘଣ୍ଟି କି ଆନନ୍ଦ, ଘଣ୍ଟାକ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଯିବା ପାଇବ କଣ କହିବ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାହାଘର ବେଦି ଉପରେ ଘଣ୍ଟାଟା ବସିବ କମ ସେ କଥା କହୁନି ମୁଁ। ଆଉ କୋଉ କଥା? ଘଣ୍ଟି କି ଆନନ୍ଦ ହଉଛି ଟିଭି ଦେଖିବା, ଟିଭି ସିରିଏଲ ଚାଲୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ। ଯେତେବେଳେ ଟିଭି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେ ଆନନ୍ଦ ରହିବ କିଏ ପୁଅ? ତେଣୁ ଟିଭି ଦେଖିବା ହଉଛି ଘଣ୍ଟିକିଆ ଆନନ୍ଦ। ଦିନିକିଆ ଆନନ୍ଦ, ଦିନିକିଆ ଆନନ୍ଦ ଶାଢୀକି ବସି ବୁଲେଇବା। 1 घंटे आनंद चाहिए तो टीवी देख लो, हाँ 1 दिन आनंद चाहिए तो पिकनिक कर लो। पिकनिक आनंद होची दिनिकी आनंद बुलुथव पैसा खर्च करी, जेमती पैसा सरी जीवा गाड़ी घर को फेरिव, से आनंद पुणी पुआर जीवा ए जीवा घर को फेरिव। दिनिकी आनंद की जीव बुझ भाव, घंटी
ଦିନିକିଆ ଆନନ୍ଦ ସଦା ବାବୁ ଟିଭି ଦେଖିବା, ଦିନିକିଆ ଆନନ୍ଦ ହଉଛି ପିକନିକ କରିବା। ଏକ ମହିନା ଆନନ୍ଦ ଚାହିଏ, ମାସିକିଆ ଆନନ୍ଦ ଜାଣିଛୁ ପଣ୍ଡା? ଏ ମାସିକିଆ ଶ୍ୱଶୁର ଯାଇ ରହିବ ମାସେ ଆନନ୍ଦ। ମାସିକିଆ ଆନନ୍ଦ ହଉଛି ଶାଦି କମଲ ବାହା ହେଇ ପଡ, ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥିବ, ତା ପରଦିନ ମହିନା ଯେମିତି ଲାଗୁ ହବ ସେ ଆନନ୍ଦ କୁଆଡେ ଯିବ? ଇଏ ବାହା ହଉଛି ମାସିକିଆ ଆନନ୍ଦ। ବର୍ଷିକିଆ ଆନନ୍ଦ ଗୋଟେ ଭଲ ଗାଡି ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କିଣନ୍ତୁ, ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବ, ଇଏ ହଉଛି ବର୍ଷିକିଆ ଆନନ୍ଦ। ଯେମିତି ଆର ସାଲ ଲାଗୁ ହବ ଦେଖିବା ଆଉ ଆନନ୍ଦ ନଥିବ ସେ ଗାଡିଟି ପୁରୁଣା ଏତିକି କାଦୁଅ ଲାଗିଥିବ ପଛରେ ଛଡିବାକୁ ବେଳ। ତେଣୁ କବି କହିଲେ ଜିନ୍ଦଗି ଭର ଆନନ୍ଦ ଚାହିଏ, ଜୀବନ ସାରା ଆନନ୍ଦ ଚାହୁଛି ଆନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା। ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ ସାରା ଆନନ୍ଦ ଯଦି ଦିଏ କେବଳ ଇଏ ହଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଜିନ୍ଦଗି ଭର ଆନନ୍ଦ ଚାହିଏ ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ କର लो यारो, जिंदगी भर आनंद केवल ये हरिनाम दमरे पुओ। तेणु कहवार कथा ये संसार रे पल्ला जेते गुड़े आनंद अच्छी केवल संसार आनंद देव, ये ब्रह्मानंद केवल गुरुदेव। तेणु गोटे धाड़ी मु कोईली मालिका भली लिखिली, अभिराम परमहंसंकर कोईली मालिका सही स्वर रे केड़े सुंदर कथाटिए मन पड़ा। कौन कवि कहले? कोईली ये जे नाव गुरु कर्णधार, लो कोईली जे नाव गुरु कर्णधार, लो कोईली जे नाव गुरु कर्णधार। ये भवनी धितारी जाए खेले सारा लो कोईली जे नाव गुरु कर्णधार, लो कोईली जे नाव गुरु कर्णधार। प्राण को कोईली संबोधन करी आज कवितार सम सार्थक करिछि। लाल कोईली जेउ नावे गुरु कर्णधार, तेणु ब्रह्मानंद देवे तो ये गुरु दियंती, गुरु देवे गुरु संसार कवि कहले ब्रह्मानंदं परम सुखदं। ये संसार रे पंडित जते गुड़िया अछि सब गुड़ाक सुख न सुख सुख परम सुख केवल गुरुदेव। कहीं कथा कहली गोटे परम सुख अछि। शुणु शुणु दिने भगवान राम जाउछंती, लक्ष्मण अछंती, ସେଇଠି ପଚାରି ଦେଲେ କିଏ ସେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର? କଣ ପଚାରିଲେ? କହିଲେ ହରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଁ ଦିଅ ପୂଜା କରିବି, ଦିଟା ଫୁଲ ଆଣନ୍ତୁନି। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗଲେ ପୁଅ ଫୁଲ ଆଣିବା, ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ ପଣ୍ଡା ଫୁଲ ନେଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। କଣ ହେଲା? ଏଇଠି ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ ଧ୍ୟାନ ଦିଯାଇଛି ବାତ ପର ସଞ୍ଜ। ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ ହରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମ ମୁଁ ତମକୁ ଫୁଲ କହିଲି ଖାଲି ଫୁଲ ଆଣିଲ, ଫଳ ଦିଟା ଆଣି ନଥାନ୍ତ। ସେଇଠି ହସି ଗଲା ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ରାମ କହିଲେ ଚେଲା କେବଳ ଫୁଲ ଦିଏ, ଫଳ ଗୁରୁ ଦିଅନ୍ତି ନା। ଏମିତି ଯିବ ପାଲା ଯା ହଉ। କହିବାର ଅର୍ଥ ଇଏ ସଂସାରରେ କେବଳ ସୁମନ ଦିଅନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ଫୁଲ ମନ ଦିଅନ୍ତି, କେବଳ ଚେଲା ଫଳ ଦିଅନ୍ତି କେବଳ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ପରମ ସୁଖଦಂ ଏ ସଂସାରରେ ଯଦି ପରମ ସୁଖ କିଏ ଦିଏ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ଏକ ଚୂଡ଼ାମଣିରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇ ବାଜି ତେଣୁ ଏ କହିବାର ଅର୍ଥ ସେଇଥିପାଇଁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିବେକ ଚୂଡ଼ାମଣି ବହିର କହିଲେ ସଦାଶିବ ସମାରମ୍ଭ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟମ
ବାସବାରମ୍ଭ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟମାଂ ସ୍ୱାଦଶୀ ଗୁରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତଂ ବନ୍ଦେ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ପରମ୍ପରା। ମୁଁ ଆଉ ଏଣୁ ତେଣୁ ଯାଉଛି କି ଗୁରୁବାଦ ନା ବାଟ ଦେଇ ଯିବାନି। ତେଣୁ କହିବାର ଅର୍ଥ ତେଣୁ ଏ ସରେ ପଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ଇଏ ଡାକବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ବାଟ ଏ କଥା ଯାଉଥିବ କେହି ଜଣେ ବୁଝିବ ନା। ହଁ ବୁଝିବ ଦରକାର ପିଲା ଝାଡା ଯାଉଥିଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ପଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବ୍ୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜୁଛେ ପୁଣି କଣ ବର୍ଷେ ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବା? ଅପେକ୍ଷା କରିବା ନା କଣ କରିବା? ସେଇ ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆଇଲେ ପୂଜିବା ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ରମ୍ଭା ବିଷୁଣ ଖେଳ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଡ଼ୋଶୀ କହିଲେ କଣ କହିଲେ? ବର୍ଷକ ପରେ ପୁଣି 360 ଦିନ ପରେ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ଆମ ଦୁଆରକୁ ଆସିବେ ପୁଣି ଧୂପ କାଠିରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବା। ସେଇଦିନ ସକାଳୁ ଖୋଜା ଗୁରୁ କୁଆଡେ ଗଲେ? ସେ କଥା ନୁହଁ ଆଉ ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁ କେମିତି ବୁଢା ହେବେ ଏଇ କଥା ପୁହୁଳି ସେଇ କଥା କିଛି ଦିନ ତଳେ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲି ଲୋକନାଥ କରଙ୍କ ଗାଁ ପାଖରେ ବାଦାପାଲା ହଉଥିଲା ପାଇକୁଦୁ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ଗୁରୁବାଦ ଉପରେ କେତେ ଦିନ ଯାଇଛି ତା ସୀମା ନାହିଁ ଖାଲି ଗୁରୁବାଦ କେବଳ ଗୁରୁବାଦ ଉପରେ କେବେ ଯାହା ହଉ ଆଜି କହିବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେମିତି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜିବା କିଛି ବଡ କଥା ନୁହଁରେ ପଣ୍ଡା କଣ ବଡ କଥା ନୁହଁ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କୁ ଘଟେଇକି ଆସିବ ପୂଜିବ ଟାଇମ ଦେବ। ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜି ପାରିବା କେମିତି ପୂଜିବା? କବି ସଟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିଲେ ସଦା ଶିବ ସମାରମ୍ଭ ପାର୍ବତୀ ଶକ୍ତି ଦାୟିନୀକି ସ୍ମରଣ କରି କେବଳ ଗୁରୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁ ନାମ ଖାଲି ମନେ ପକାଇବା। ପଣ୍ଡିତ ମା ପୂଜା ହେଇଗଲା ଏଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟଦୋଷୀ କହିଲେ କଣ କହିଲେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏ ଗୁରୁଙ୍କୁ ତମେ ମନେ ପକେଇବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁ ପୂଜା ହୋଇବ ପୁଣିବା ଭଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତମେ ସକାଳୁ ଉଠି ଆମ ପାଲାକାର ବାବୁ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଛାଡୁଛୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଏ କଥାଟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାଇଁ ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିବ କଥା ଫିଙ୍ଗିଦେବେ। ନ ଜାଣିପାରିବ ଯିଏ ନ ବୁଝିବ ଟେକା ମାରିବେ କିଛି। ଇଏ ସାଧକର କଥା ସାଧନାର କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭାରତର ବାବାଜୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସହିତ ରାତି ପାଇଲେ ଏ ପୁଅ ମିଶୁଛି ପାଲା ଗାୟକ 30 ବର୍ଷର ନୁହଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦେବୀ ଭାଗବତ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ ଭାଗବତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ଭଗବତ ଗୀତା ସାରା ଭାରତ ବୁଲୁଛି ପ୍ରବଚକ ବି ଜଣେ। ତେଣୁ ଏ କହିବାର ଅର୍ଥ ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା ହଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ପୂଜା। ପୂଜା ଅରେ ପଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା କାହିଁ କଥା କହିଲି ପଇସା ନବ ବୋଲି ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଗୁରୁପାଦ ପରମ୍ପରା ଦେଖିବେ ଟିକେ ଗୁରୁ ବୟସ୍କ ହେଇଗଲେ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ଆଉ ଆଦର ନାହିଁ ଗୁରୁ ସେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ଯାହା କହୁଛି ସେତିକି କହିଲି। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି ପଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇପାରନ୍ତି। ହଁ କଣ କହିଲି? ଦୁର୍ବଳ ଯେ ଗୁରୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇପାରନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର ଭାରି କେବେ ଦୁର୍ବଳ ନୁହଁ। ଦୁର୍ବଳ ହେଇପାରନ୍ତି ଗୁରୁ ବାଣୀ କେବେ ଦୁର୍ବଳ ନୁହଁ। ସେଇଥି
ଏଇଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ କହିଲେ ମୁହିଁ ସାଇ ଇଏ ଗୁରୁଦେ ମୁଁ ତ ହୁଁ ଗୁରୁ मन रख पन्ना आमे जमिति विकलिया है गुरु को खोजुचे तू भाबुचु गुरु आमको खोजु न गुरु केतला आमको खोजु तमे जमिति गुरु को खोजुच गुरु समिति भला चेला खोजुचंती सेति की कम थवा दरकार सब बता न ली के जबु तेनो आज सुंदर भावरे कवि कहिलो कहले एथि पाई गुरुंकर कथा कहउची बात जेउ नाबे गुरु कर्णधार भवने तरी जाए हेले दुष्कर भव संसार को पुरी भेड़ा करी जानो जगतर गुरु नाथ करिबे केवल गुरु को टिके मने पकेवा जदी एठी मने पड़ी गला पावा तार मो अनुभूति कथा म कहूची गोटे जगह रे कोचिला नयगा पाला उठली 15 वर्ष तळे वृंदावन बारिकंकर मोर पंडा सेठी कोन हेला कजानी मो तंटी टिके दबिला पंडा खाली गुरु को स्मरणा गुरु स्मरणा दादा एमिति लाइट जला कि आपण चिंता करंतु जानतु मंजु को मना करनी खाली मन मध्य अंतरर गभीरतम प्रदेश को ए कथाटा छाड़ी अच्छा आपणकर जिए गुरी होची हो टिके खाली मने पकइबे तंत की प्रवाणीबे अरे पछ उंचा हिरर जातके मोर भकर पुराण विचारता सिना कापू खाली टिके गुरु स्मरणा गोटे तो जोड़ा कथा छाड़े लाइट कुआड़े कुआड़े पड़ेगा गुरु को स्मरण शुणु शुणु ये आसिया व्यास आपण मानकर संस्कृत भागवत पूर्णिमा ये व्यास कहले व्यास एमिति थिले तांको जीवन रे 18,000 श्लोक लिखिले पंडा ये भागवत कथाटा होचे तीनटा जगत प्रतीक व्यास तीनटा जगह रे बसंती कर्म योग ज्ञान योग आ भक्ति योग कर्म योग होची जमुना योग होची गंगा ज्ञान योग होची सरस्वती भक्ति योग होची गंगा ध्यान दो पंडा जमुना रे कर्म योग जमुना कूल रे भगवान लीला कले प्रचार हला सरस्वती कूल रे व्यासदेव रचना कले 18,000 श्लोक 18,000 भगवान कृष्णकर लीला को रचना कले वेद व्यास सरस्वती कूल ये गंगा कूल रे हला प्रचार 88,000 बाबाजी की आदि शुणेले किए से सुखदेव परीक्षित महाराज उपस्थित थे विचार कर पुओ ये जीवन रे तीनटा होची जोग आपण माने केते मन रख मन केते बेले हरिद्वार जीवे त्रिवेणी जो आसुची स्नान मकर संक्रांति ये मकर संक्रांति की हरिद्वार जीवे इलाहाबाद जीवे देखिबे गंगा देखा जाउची जमुना देखा जाउची सरस्वती महारानी देखा जीवे
एलाहाबाद पंडा कहे यही जो लहरी ढेउ उठुची आज्ञा यही हेउची सरस्वती केवल गंगा धला देखा जिवो एवं जमुना कला देखा जिवो तेणु ये तीनटा कूल को आधार करिवे आश्रम कौन कले ये सरस्वती कूल रचना कले 18,000 श्लोक ये चाहू चाहू धीरा ज्ञान अरे बढ़ी बढ़ी सरस्वती कूले पंडित बादरायण व्यास कवि कहले अत्यधिक बड़ परिवार था बोली बदरिका समस्या जा हूँ कौन कवि की मु अवमानना करूनी 18,000 श्लोक लिखिले जमुना रचना है सरस्वती कूल प्रचार है गंगा कूल 18,000 श्लोक नैविष्य अरण्य सरस्वती कूल बसिचंदी वेद व्यास मोहन टाटा सुखी ये मोहनटा जता बड़ा सुखी यही समय देवर्षि नारद पहुंचले जिते देवर्षि पहुंचले रघुमणि महापात्र पंडा जिते पहुंचले बाबाजी केमिति देखा अरे मुकुट पिंगला जगती जोटा भाषमा शुण शुण पंडा जिते पहुंचले आज किए से देवर्षि नारद देखीदेला आज व्यास मोहन दादा सुखी जाई व्यासंकर नारद छिड़ा कहले कि बाबाजी मुह कहीं सुखीची कंट्रोल चावल मिलनी तो सुखी हाँ यही कथा तो व्यास कहला कहले कंट्रोल चावल मिलनी मोहनटा सुखीची कम टाणुआ पला कौन प्रकृति कले तेणु करेद व्यास कहले कहले किरे 18,000 ये 18,000 श्लोक मु लिखिली मो मुहटा भी सुखी जाइए ये नारद बाबाजी केमिति जानिल जल्दी मन रख पालाटा केते भीतर होची खाले देख पाला सेठी वेद व्यास गुरु पदवाच्य हवा पाई बोला रोगटा जते बड़ा डाक्टर चिन्हिलानी ये औषध निश्चित भावना नब आनंद व्यासदेव देवर्षि की कर जोड़िले कहले नारद जानिच मो मुह सुखी जाइए 18,000 श्लोक गुड़ाक कली जुगे चलनी कौन कले हम ये मुहटा हस हस कले हम से कहीदे किए से देवर्षि नारद कहले कौन कले हम जानिचु ये कथा मानी देवर्षि नारद ये बोला माले हरि नरहरांति देवर्षि नारद कहले हे व्यास घड़ी घड़ी 18,000 श्लोक लिखिल
ଇଏ କଳି ଯୁଗର କେହି ବୁଝିବେନି କି ଗୁରୁ ବୋଲି କେହି ମାନିବେନି। ତାହେଲେ କଣ ହବ? ତାହେଲେ ଏମିତି ଏକ ଧାଡିର ଶ୍ଲୋକ ଲେଖ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକକୁ ଶୁଣିଲେ ଜୀବ କଲ୍ୟାଣ ହବ। ବଢିଆ ହବ। ମୁଁ ତ ଖୋଜୁଥିଲି ଏମନ ଭାବୁଥାଇ ଯାହା ପାପର ମନ୍ଦିର ମୋର ସିନା ପୂଜା ଫୁଲ ମନ ସିନା ପୂଜା ଫୁଲ ସେହି ଫୁଲ ନାଇ ଚରଣେ ଅର୍ପି ସେହି ଫୁଲ ନାଇ ଚରଣେ ଅର୍ପିବି ଗୁରୁଦେବ ଦୟା କର ଗୁରୁଦେବ ଦୟା କର ଗୁରୁଦେବ ଦୟା କର ଦେହ ସିନା ମୋର ପାପର ମନ୍ଦିର ଦେହ ସିନା ମୋର ପାପର ମନ୍ଦିର ମନ ସିନା ପୂଜା ଫୁଲ ମନ ସିନା ପୂଜା ଫୁଲ ମନ ସିନା ପୂଜା ଫୁଲ ନିଶ ଆଜି ମୁଁ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଥାଳ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଛି ଆଜି ମୁଁ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଥାଳ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଛି ଧୋଇବାକୁ ତୁମ ଚରଣ କମଳ ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ଜଳ ରଖିଛି ଧୋଇବାକୁ ତୁମ ଚରଣ କମଳ ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ଜଳ ରଖିଛି ମୁଠାଏ କରୁଣା ଭିକ୍ଷା ଦେଇ ମୋତେ 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 ଗୁରୁଦେବ ଦୟା କର ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କର ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଲିଭିବା ଗରୁ ଏତିକି ମାଗୁଛି ମୋହି ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଲିଭିବା ଗରୁ ଏତିକି ମାଗୁଛି ମୋହି ରାହା ଦିଅ ମୋତେ ହେ ଗୁରୁ ଗୋସାଇଁ ତାହା ମୋର କେହି ନାହିଁ ରାହା ଦିଅ ମୋତେ ହେ ଗୁରୁ ଗୋସାଇଁ ତାହା ମୋର କେହି ନାହିଁ ଓ ମା ଅନ୍ଧାରରେ ଚାଲି ମୁଁ ପାରୁନି 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 ଗୁରୁଦେବ ହାତ ଧର ଗୁରୁଦେବ ଦୟା କର ଗୁରୁଦେବ ଦୟା କର ସାଗର ପ୍ରିୟ ଗଣରେ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ହରିବଲ ହରିବଲ ସତେ ହୁଳ ହୁଳି ମା ଦେବୀ ନ କରିବ ହରିବଲ ହୁଳ ହୁଳି ପୁଳି ମିଶି କରିଲେ ପଡ଼ିବ ସେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବାବା ଦେବ ପ୍ରକମ୍ବିତ ବୁଳି ହ ଏଇଠାରୁ ଏବେ ଦିନ କିଞ୍ଚନ ପାତଳ ଉଠିବି
ଭୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ ଧାରିବେ ଦେବ ମୋର ଦୟାମୟ ଅୟା ଦିନ ଜନ ସଂରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଆନନ୍ଦ ସାଗର ପିଡ଼ କରି ହାରିଗଲା ହୁଳ ହୁଳି ଏ ବିଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ଦୂର